अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का आज की तारीख का सबसे बड़ा केस यूं कि कल जिस तरह से केस लगा हुआ था इस्लामाबाद के 6 जजेस ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस की सिटिंग है, जिसमें से 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा जिसमें बताया गया कि किस तरह से इंटेलिजेंस इदारों की जो है वो मुदाखलत है हाई कोर्ट के फैसला जात में, कि वो किस तरह से उन्हें मजबूर करते हैं जजेस को कि आप किस तरह के फैसले और किन के हक में और किन के खिलाफ फैसले दें, और ना देने पर किस नतज की धमकियां आती हैं। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस इसलिए है क्योंकि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ हमने देखा कि हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी बहुत बार मुदाखलत जो है वो नज़र आई गाए बगाए हमारी सियासत में, और हर जगह उनका बड़ा इन्फ्लुएंस नज़र आया। और जब जब किसी ने बात करने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान के लिए गद्दार जो है वो मुर्तकिब किया गया। ये समझा गया कि वो पाकिस्तान से ये गद्दारी जो है, ये शख्स गद्दार है इसलिए इसने जो है ये बात की। और बहुत से लोग जो है हमारे इस तरह से जो इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ बात करने वाले, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको जो है बहुत बार आपने देखा होगा मिस किया गया, गायब किया गया। और कितनी मिसिंग पर्सन्स की पटिशंस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनका कोई फुल रिजल्ट जो है वो आज तक नहीं मिला। पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं भी हैं। और फिर जिस तरह से जजेस ने शिकायत की कि किस तरह से हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है या इंटेलिजेंस जो इदारे हैं वो किस तरह से मुदाखलत करते हैं। पहले तो ये हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इल्ज़ाम तराशी की, इल्ज़ाम लगाया जो ज़ेर बहस है, जो ज़ेर इल्तवा है केस एक सुप्रीम कोर्ट में। और फिर कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी जो 3 घंटे तक जारी रही, जिसमें हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बाद हाई कोर्ट लाहौर और फिर हाई कोर्ट पेशावर ने भी इस बात की तरदीद की कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, हमारे जो एजेंसीज हैं, जो खुफिया इदारे हैं, उनकी किस तरह से मुदाखलत रहती है। इवन पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने ये बात कही कि किसी सियासी फैसले में उनकी मर्जी का फैसला ना देने पर उन्हें अफगानिस्तान के तालिबान, या फिर हम कहें कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्द हैं उनके रेफरेंस से जो है वो इन्हें धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक फिक्र का आलम है। नो डाउट हमने जब से ये इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, बहुत से हमारे टीवी एंकर्स बातों को अपना रुख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इवन जो सहाफत है वो भी आज़ाद नहीं, वो भी किसी न किसी कंट्रोल में है। और फिर हमारे एग्जीक्यूटिव इदारे, हमारे वजीर आज़म, हमारे मुल्क के सदर, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं क्या, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स ये जानता है कि वो भी इन्फ्लुएंस का ही शिकार है। क्योंकि आपने रिसेंटली इलेक्शन के नताइज देखे कि किस तरह से ये इलेक्शन के नताइज आए और किस तरह से ये हुकूमत बनी और किसके अंडर में ये हुकूमत आज काम कर रही है। मैंने लास्ट टाइम जो हमारे इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आज़म बने, आप सब जानते हैं कि वो भी किस तरह से मुल्क में वजीर आज़म बनकर आए। मुझे याद है इमरान खान साहब इंडिया गए, वहाँ आपकी अदालत के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है, जिस पार्टी के ऊपर होता है, वही पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ सकती है। और फिर इमरान खान साहब खुद ये बात एडमिट करते हैं गाहे बगाए, उनके इंटरव्यू से, उनके इख्तिलाफात से, उनकी स्पीचेस से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो किस तरह से इक़्तिदार में आए। और फिर आज वो अगर इक़्तिदार में नहीं तो क्यों और कैसे नहीं। इतना क्लियर कट केस है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कल वो केस लगा हुआ था, 7 तारीख दी, और 7 तारीख को उन्होंने रिकमेंडेशन मंगाई पाकिस्तान की सभी हाई कोर्ट से कि आप जो है वो रिकमेंडेशन दें कि इस केस में क्या होना चाहिए। और फिर साथ साथ हमारी जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं, बार काउंसिल्स हैं, उनसे भी रिकमेंडेशन मांगी गई। मैं क्योंकि कानून का शागिर्द हूँ, मेरी किसी से कोई ज़ाती वो बात नहीं है, सारे इदारे हमारे अपने हैं। और फिर मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हमारी जुडिशरी का हाल पूरी दुनिया को पता है, हमारे पाकिस्तान के आज हालात और जितने हमारे यहाँ मसाइल हैं, उन सब के पीछे ज़ाहिर सी बात है कोई वजह है। और मैं खुद ये ख्वाहिशमंद हूँ
کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ ترقی کرے۔ اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہے، اس سے پاکستان کا لاس ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا کوئی لاس نہیں ہونا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں اگر پاکستان کی جو ترقی میں رکاوٹیں ہیں وہ جب تک ہٹائی نہیں جائیں گی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں ایک یہ بھی رکاوٹ تھی کہ جس طرح سے ادارے اپنے ڈومین سے باہر آ کر کسی دوسرے ادارے میں ان کی جو مداخلت تھی، غیر قانونی مداخلت تھی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کروں گا کہ دنیا کی کسی سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ آن ایئر نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جس طرح سے آج میں سپریم کورٹ کا انرول نہیں ہوں، لیکن ہم سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آن ایئر دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے، اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں ینگ وکلاء کو یا ہمارے جو سینئر دوست ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی سپریم کورٹ کے جتنے بھی کیسز آن ایئر چل رہے ہیں، لائیو پروسیڈنگز چلتی ہیں، آپ ان کو دیکھا کریں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو پیغام کے توسل سے میں پاکستان کی جتنی بھی ہمارے بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک آل وکلاء کانفرنس ہونی چاہیے جس میں پاکستان کے سبھی وکلاء کو، سبھی بار ایسوسیشنز کو انوائٹ کرنا چاہیے، اور پھر وہاں یہ لائبل بنانا چاہیے جس طرح سے سپریم کورٹ نے 7 تاریخ کو جتنی بھی ہماری بار ایسوسیشن ہیں، بار کونسلز ہیں، ان سے بھی ریکمنڈیشن مانگی۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر ہر بار ایسوسیشن یا ہر بار کونسل ایک اپنا الگ سے موقف دے گی تو یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جتنے بھی ہم وکلاء ہیں سب کو یکجا ہو کر، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے جو بھی ریکمنڈیشن ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس ہونی چاہیے، وہ ایک قرارداد پاس ہونی چاہیے جو ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوانی چاہیے تاکہ ان کی بھی مدد و معاونت ہو سکے۔ دیکھیں، میں آج کسی ادارے یا کسی ادارے کے حق یا کسی ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، وہ ادارے ہیں تبھی آج ہم ہیں، لیکن ان اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاور کو مس یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس طرح سے چیف جسٹس ہیں، لیکن کل وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے رہنا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سبھی ادارے وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے، ہمارے ہی لیے ہیں، لیکن وہاں پر بیٹھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاور کو مس یوز کرتے ہیں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کسی کو بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی تجاوز کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل پینل آفینسز بتائے گئے، ان کے لیے سزائیں بتائی گئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی قصوروار ہے تو اس کو بالکل سزا ہونی چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کی پھر جرت نہ کر پائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔